अच्छा सर, जिस तरह अगर वफाक की जानब से अदम एतमाद लाया जाता है, आप पंजाब असम्बली के अपोजिशन लीडर हैं, तो इसके बाद मामला आगे बढ़ेगा। पंजाब असम्बली में यह मामला जा सकता है, क्या पंजाब असम्बली में भी अदम एतमाद की तहरीक लाई जा सकती है? देखिए जी, पंजाब असम्बली के अपने हालात हैं, पार्टी का जो फैसला होगा वो इंशाअल्लाह ताला हम उस फैसले को ऑन करेंगे। लेकिन इस वक्त जो हम इधर इस वक्त खड़े हैं, वो खड़े हैं खान साहब की जो हेयरिंग है उस पर, कि जिस तरह चीफ जस्टिस साहब ने पिछली दफ़ा वादा किया था कि खान साहब की हेयरिंग, खान साहब के केसेस को लगाएंगे, उसके लिए खड़े हैं। तो मेरे ख्याल में खान साहब के जो केसेस हैं, हम रिक्वेस्ट करते हैं चीफ जस्टिस हाई कोर्ट से कि खान साहब के केसेस लगाएं। उनका फंडामेंटल राइट है, खान साहब के केसेस लगा के हमें यकीन है 26th अमेंडमेंट के बाद हमें ये पता है कि अदालती निज़ाम दफन हो चुका है, लेकिन फिर भी हमें यकीन है कि इन केसेस में कुछ भी नहीं है और ये केसेस बोगस केसेस हैं। और खान साहब की अगर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये केसेस लगा देता है तो इंशाअल्लाह ताला खान साहब की रिहाई ईद से पहले हो जाए। ईद से पहले खान साहब की रिहाई के हवाले से खबरें तो आ चुकी हैं। आपने अपने बयान में भी बता चुके हैं कि अगर यहाँ पे केस नहीं लगाए जाते, इमरान खान के केस उसी तरह नहीं लगाए जाते, कॉज लिस्टों से निकाल दिए जाते हैं, तो क्या ये तहरीक आगे ज़ोर पकड़ेगी? क्या एक लंबी तहरीक, जिसका हलीमा खान ने खदशा जो बयान दे चुकी हैं कि बहुत बड़ी तहरीक जो है इस्लामाबाद का रुख करेगी फिर? डेफिनेटली जी, डेफिनेटली। देखिए, उसके अलावा हम क्या करें जब हमें इंसाफ ना मिले, हर जगह पे इंसाफ। इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से बहुत बड़ी तहरीक का आगाज़ कर दिया गया है। इमरान खान के केसेस नहीं लगाए जा रहे थे, जिसी वजह से यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियन इसमें के भी यहाँ पहुँचे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अमली सियासत का आगाज़ कर दिया है। कल से इमरान खान साहब का जो बड़ी स्टेटमेंट आई कि पाकिस्तान की खातिर हम तमाम तर स्टेक होल्डर से बात करेंगे। इसी हवाले से इस वक्त बड़ी तादाद है, यहाँ पे पुलिस की भारी नफरी है शरह दस्तूर के ऊपर यहाँ पे और इस वक्त शहर से सबसे बड़ी खबर जो आ रही है वो अदम एतमाद की तहरीक के हवाले से गूंज देखी जा सकती है, जिसका खदशा स्पीकर एयाज सादिक साहब ने कर दिया है। बचर साहब, सर वक्त देने का शुक्रिया। एक अदम एतमाद की तहरीक का खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि स्पीकर साहब ने कहा है कि मेरे खिलाफ तहरीक लाई जा रही है। बिस्मिल्लाह करें। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें जी, बात यह कौमी असम्बली का मामला है और डेफिनेटली स्पीकर का जो रवैया है हमें भी नज़र आ रहा है कि बायस्ड है। और जब स्पीकर बायस्ड होगा तो अपोजिशन अपना, हमारे पास जमहूरी तरीका क्या है? हमारे पास जमहूरी तरीका वो कि इस मुल्क में इस वक्त जमहूरियत नहीं है, इस मुल्क में इस वक्त टोटल मार्शल लॉ है और मार्शल लॉ इस वक्त नाफिज हो चुका है, सिविल मार्शल लॉ। लेकिन उसके अलावा और हमारे पास कोई तरीका नहीं है कि हम इसको ना करें, अदम एतमाद की तहरीक को पेश ना करें। तो MNAs पेश कर रहे हैं, इसके बारे में बेहतर MNAs के लिए हम भटक रहे हैं, इंसाफ मांग रहे हैं। हमें इंसाफ ना मिले तो तहरीक ही है और खुदसोजी है। गोलियां पहले खा चुके हैं, हमें गोलियां मारी गई हैं। जलियांवाला बाग के बाद पहला वाक़या 26 नवंबर में हुआ, गोलियां मारी गई। तो और हम क्या करेंगे? तहरीक के अलावा हमारे पास और कौन सी चाहते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया। मलिक अहमद बचर साहब यहाँ पे पंजाब असम्बली के अपोजिशन लीडर यहाँ पे पहुँचे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पंजाब के पार्लियामेंटेरियन भी, सूबाई असम्बली के मेंबरान भी यहाँ पहुँचे हैं। इसके अलावा KP असम्बली के मेंबरान भी यहाँ पे पहुँचे हैं और पार्लियामेंटेरियंस भी यहाँ बड़ी तादाद पहुँचे हैं। इमरान खान के केसेस नहीं लगाए जा रहे, जिसकी बुनियाद के ऊपर यहाँ पे जो है वो यहाँ पे पहुँचे हैं। एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जा रहा है। जी इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से बहुत बड़ी तहरीक का आगाज़ कर दिया गया है। इमरान खान के केसेस नहीं लगाए जा रहे थे, जिसी वजह से यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियन इसमें के भी यहाँ पहुँचे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अमली सियासत का आगाज़ कर दिया है। कल से इमरान खान साहब का जो बड़ी स्टेटमेंट आई कि पाकिस्तान की खातिर हम तमाम तर स्टेक होल्डर से बात करेंगे। इसी हवाले से इस वक्त बड़ी तादाद है, यहाँ पे पुलिस की भारी नफरी है शरह दस्तूर के ऊपर यहाँ पे और इस वक्त शहर
سے سب سے بڑی خبر جو آ رہی ہے وہ عدم اعتماد کی تحریک کے حوالے سے گونج دیکھی جا سکتی ہے، جس کا خدشہ اسپیکر ایاز صادق صاحب نے کر دیا ہے۔ بچر صاحب سر وقت دینے کا شکریہ۔ ایک عدم اعتماد کی تحریک کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اسپیکر صاحب نے کہا ہے کہ میرے خلاف تحریک لائی جا رہی ہے، بسم اللہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، بات یہ قومی اسمبلی کا معاملہ ہے اور ڈیفینیٹلی اسپیکر کا جو رویہ ہے ہمیں بھی نظر آ رہا ہے کہ بائسڈ ہے، اور جب اسپیکر بائسڈ ہوگا تو اپوزیشن اپنا، ہمارے پاس جمہوری طریقہ کیا ہے؟ ہمارے پاس جمہوری طریقہ وہ کہ اس ملک میں اس وقت جمہوریت نہیں ہے، اس ملک میں اس وقت ٹوٹل مارشل لا ہے، اور مارشل لا اس وقت نافذ ہو چکا ہے، سول مارشل لا، لیکن اس کے علاوہ اور ہمارے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ہم اس کو نہ کریں، عدم اعتماد کی تحریک کو پیش نہ کریں۔ جو ایم این ایس پیش کر رہے ہیں اس کے بارے میں بہتر ایم این ایس بتا سکتے ہیں۔ اچھا سر، جس طرح اگر وفاق کی جانب سے عدم اعتماد لایا جاتا ہے، آپ پنجاب اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر ہیں، تو اس کے بعد معاملہ آگے بڑھے گا، پنجاب اسمبلی میں یہ معاملہ جا سکتا ہے، کیا پنجاب اسمبلی میں بھی عدم اعتماد کی تحریک لائی جا سکتی ہے؟ دیکھیں جی، پنجاب اسمبلی کے اپنے حالات ہیں، پارٹی کا جو فیصلہ ہوگا وہ انشاءاللہ تعالی ہم اس فیصلے کو اون کریں گے، لیکن اس وقت جو ہم ادھر اس وقت کھڑے ہیں وہ کھڑے ہیں خان صاحب کی جو ہیئرنگ ہے اس پہ، کہ جس طرح چیف جسٹس صاحب نے پچھلی دفعہ وعدہ کیا تھا کہ خان صاحب کی ہیئرنگ، خان صاحب کے کیسز کو لگائیں گے، اس کے لیے کھڑے ہیں۔ تو میرے خیال میں خان صاحب کے جو کیسز ہیں، ہم ریکویسٹ کرتے ہیں چیف جسٹس ہائی کورٹ سے کہ خان صاحب کے کیسز لگائیں، ان کا فنڈامنٹل رائٹ ہے، خان صاحب کے کیسز لگا کے ہمیں یقین ہے 26 امینڈمنٹ کے بعد ہمیں یہ پتہ ہے کہ عدالتی نظام دفن ہو چکا ہے، لیکن پھر بھی ہمیں یقین ہے کہ ان کیسز میں کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ کیسز بوگس کیسز ہیں، اور خان صاحب کی اگر سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ یہ کیسز لگا دیتا ہے تو انشاءاللہ تعالی خان صاحب کی رہائی عید سے پہلے ہو جائے۔ عید سے پہلے خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے خبریں تو آ چکی ہیں، آپ نے اپنے بیان میں بھی بتا چکے ہیں کہ اگر یہاں پہ کیس نہیں لگائے جاتے، عمران خان کے کیس اسی طرح نہیں لگائے جاتے، کاز لسٹوں سے نکال دیے جاتے ہیں، تو کیا یہ تحریک آگے زور پکڑے گی؟ کیا ایک لمبی تحریک، جس کا علیمہ خان نے خدشہ جو بیان دے چکی ہیں کہ بہت بڑی تحریک جو ہے اسلام آباد کا رخ کرے گی؟ پھر ڈیفینیٹلی جی، ڈیفینیٹلی۔ دیکھیے اس کے علاوہ ہم کیا کریں؟ جب ہمیں انصاف نہ ملے، ہر جگہ پہ انصاف کے لیے ہم بھٹک رہے ہیں، انصاف مانگ رہے ہیں، ہمیں انصاف نہ ملے تو تحریک ہی ہے اور خود سوزی ہے۔ گولیاں پہلے کھا چکے ہیں، ہمیں گولیاں ماری گئی ہیں، جلیاں والا باغ کے بعد پہلا واقعہ 26 نومبر میں گولیاں ماری گئی، تو اور ہم کیا کریں گے؟ تحریک کے علاوہ ہمارے پاس اور کون سے چارہ ہے؟ بہت بہت شکریہ ملک احمد بچر صاحب، یہاں پہ پنجاب اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر یہاں پہ پہنچے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے پنجاب کے پارلیمنٹیرین بھی، صوبائی اسمبلی کے ممبران بھی یہاں پہنچے ہیں، اس کے علاوہ کے پی اسمبلی کے ممبران بھی یہاں پہ پہنچے ہیں، اور پارلیمنٹیرینز بھی یہاں بڑی تعداد پہنچے ہیں۔ عمران خان کے کیسز نہیں لگائے جا رہے، جس کی بنیاد کے اوپر یہاں پہ جو ہے وہ یہاں پہ پہنچے ہیں، احتجاج ریکارڈ کروایا جا رہا ہے۔ جی ایک اپنا حسن کے ساتھ